Салому алейкум дӯстон, салому алейкум бародаро. Чун ҳар вақта ман доктор Берӯз рости гап ба дидори бемор рафта истодем. хостам ки як бор дар прямой эфир хатитон бо шумо суҳбат кунем. Камтар дар пробка рафта истем. дар канали иска нестай 47 секунд мешавад. дар канали иска нестай. ба ҳар ҳол иншоалло ки дӯстон ва бародарони мо медоянд, тамошо мекунанд, мебинанд. дӯстони азиз, мо нақшае ки кашидаги ҳастем дар бораи масалан билет кадаги ҳастем. 2009 мақсад кору гап хабар барои кушодани мақсад як маркази ташхисгоҳи тиббӣ. илтимос дӯстон дастгирӣ кунен, кӯмак кунен, мақсад мо ҳамин кори мо пеш равад. вақте ки ҳамин кори мо пеш равад, аллакай ин фахри шумо, фахри мо ҳам ҳаст масалан. ва шумо мисол шумо нагузоред ки масалан ҳамин илму дониш ки дар мо ҳаста, масалан ҳамин илму дониш мисол просто бекор равада. масалан муҳоҷир. салом дӯстони азиз, бидуред бинависен дар WhatsApp, дар комментария бинависен салому алейкум ва алейкум салом ва раҳматуллоҳ. бидуред бинависен, иншоалло дастгирӣ кунед, подписатсия кунед, лайк бизоред, чунки мақсад ҳамин канали мо зинда шавад. ва қасам ба худо мехӯрам дӯстон, шаб ман мисол барои дидори бемор мерем ва рӯзорам ҳама вақта масалан дар бартон иншоалло ҳама вақта ҳастам. вақте ки шумо дастгирӣ мекунед, албатта ки шумоам дастгирӣ аз ман мебинед иншоалло. салому алейкум доктор Созӣ, ман як проблема дорам. тарафи ростам бариноф ягон дардша наёфтам. бародари азиз, вақте ки дардое ки шумо доред, масалан дар WhatsApp нависед, ин мисол дардое ки шумо мегӯед, дардҳоро бо масалан ба комментария навистан, ин чизо қади ташхиса муайян карда намешавад. ва шумо нависед, иншоалло ман кӯшиш мекунам ки ҳамин масалан ба ҳар як дарди шумо даво бахшам ё ки даво ёбам. масалан иншоалло ки то ҳамин рӯз масалан ман чӣ коре кардам, албатта ки бародаро аз ман даволиян. росига даволиян. акай доктор салому алейкум. алейкум салом ва раҳматуллоҳ. алейкум салом ва раҳматуллоҳ. акай доктор салом. алейкум салом. алейкум салом бародарҷон. ва росига ҳамин канали мо, канали ман шахсан, канали шахсии ман канале аст ки масалан хак универсальный канал да. любой бачаҳои худмона дастгирӣ карда истодем иншоалло. созен хубен акай Берӯз. алейкум. худо ра шукр. шумо созен наде бародарҷон. худо ра шукр. масалан дар вақти коронавирус реально як ҷое ки таърифиш нест, ҷое нест ки масалан ман хидмат таъриф кунам. реально дар баъри бачаҳо будем масалан дастгирӣ хуб мерасондум. албатта ки он вақт ман мисол канала мисол видеоэфир ин ва изо мекардам, мегуфтам ки ҳамин мардум мисол нагам худша нишон медиҳанд. вале нигоҳ кардам ки баъзан дар ҷомеа баъзан одамҳои пайдо мешаванд ки масалан маҷбур мешавад ки видео кунед, доказат кунед ки действительно ҳамин хелае. барои ҳамин иншоалло ман дар кӯшиш мекунам ки ҳар як видеоэфир дам мисол доказат кунам, нишон медиҳам ки действительно хай ҳамин корҳо ҳастанд. ҳар як бародаре ки медонед, илтимос лайкотонам гузорен, видеоро уҷа аллакай пешравӣ кардан дар кора. ва динам уҷа аллакай эфири тиктоки ман кушода шудагӣ аст.
дар тикток 19,000 қариб 20,000 шудагия. Негу бегма то тенҷа ака худоро шукр чӯ каде ака худо ба шукр меша чӣ дори ман нами ба дидори бемор рафтаздам ҳақ вале ҳақ дар ҳамун тарафи намадида ҳастӣ доктор? Бале бале дар ҳамун тарафдаем иншоаллоҳ ҳамаш ман бовар мекунам. Машоаллоҳ саломат бошед дӯстон. Ба худо қасам агар масалан ина бародаро ман барое ки мисол аз хела боз шудагӣ буд барои билет фурӯхтан ин вайс сухан мекардем. Ман бисёр мегуфтам ки бародаро биё дастгирӣ кунем кӯмак кунем. ана хаш гап не ам 2000 дона билетай мисол дар барзаби билет харидани шумо мақсад ман чизтон метим мақсад падаркатон метим чунки шумо мисол аз ман даволни бошед ки ҳамун пули ки шумо ман мегирам мисол аппаратура вақте мехарам половина аппаратура ман мехарам половинашам мисол бо рассрочка мегирам аз ҳисоби фирмои ҳаста ки масалан рассрочка метиянад. Барои ҳамин дӯстон илтимос бихарен жилет накунен кӯмак кунен ака период рафтан дар кор падаркай чизе ман коре мекунам ки масал ҳамин мисол билетои ман бирам аз савдо пеши ҳар як мард номард мисол гарданкаш нашем. Ин ҳамин ҳозир масалан як бемора дидам бисёр хай бачак бемор буд рости гап намешуд охир масалан як дору куле ки ман мехарам рости гап пул стоит қиматае ва барои ҳамин дӯстои азиз биё кӯмак кунен дастгирӣ кунеда масалан ҳамин хел бачако шербачакоро дастгирӣ кунем. хай охи барои шумо мисол хайри ҷория садақаи ҷория иншоаллоҳ як садақае аст ки масалан шумо худтон вечна мисол садақаи ҷориятон мемонад дӯстои азиз. барои ҳамин илтимос аз ҳама шумо хоҳиш карда мешавад видеоро ақаллан лайк бизоред мисол ки ҳамин видеои мо пешравӣ шаванд. хай ки бо сабабҳои мисол зиндагӣ бо сабабҳое ки масалан ман видео намекардам видеоэфир мисол сус буд аллакай боз видеоэфир сар карда шудем. бародаро худо дар тори сарай ҳар як инсон зиндагӣ дора ҳар як мисол шумо мара врач мебинем баъзан бародаро фикр мекунад ки ҳамин врачо ҳам азоби адами зиндагӣ ҳам азоби кашидагӣ ҳастам ки то ҳозир азоб кашидезем неки ҳеҷ маълум меша дух падоат накардезем масалан. саломат бошед некузум саломат бошед. ана барои ҳамин дӯстои азиз биё ҳамакаса дастгирӣ мекунем любой хел ҳамин билет милет дорам ҳам 2000 дона билет дорам илтимос дастгирӣ мекунем период бачаҳоича фақат аки ман роз гап барои хотири шумо чиз карда истодам. агар ман мисол шароитом соз бошам мисол ҷо мисол спокойно шуда бошад 24 соат ки масала аппаратура доштам бародаро қасам ба худо ягона мекунам ҳама вақт дастгирӣ ай ман мебинед шумо ягон ҷо нарен любой област даи бихе пеши ман биё алло дар тори сара агар ҳамин хизматта накардам дар рӯи ман туф кӯ. барои ҳамин дӯстои азиз барои ҳамагу дӯсто биё илтимос дастгирӣ мекунем якдигар фаҳмӣ мекунем. аз ин коро ки ман кардан истодам ё ки мекунам аз ин коро ман ягон хеле фоидарам намебинам рости гап фақат номи неку номи ҷовидон мемонад мегӯянд ку номи наку мемонад ҳамин масалан ҳамин корам хеле. барои ҳамин дӯстои азиз илтимос аз ҳаматон хоҳиш карда мешавад биё дастгирӣ мекунем якдигара ва рости гап баъзан ҷойҳое мешавад ки мана файрод мекунанд ман худам тоққа мерам бисёр ҷойҳои опасния ки ҳамуҷада одама куштан мумкин е. баъзан ҳолатҳое мешавад ки ба ҷони ман мисол хатар мешавад ҷоне ки масалан угрозат мешавад мисол баъзан одамое ҳастанд ки мисол лекин ман вобаста ба ин
این کارو من نگاه نمیکنم. پریود رفته زدم. های مرد بچه در لباج مرد بچه باشیدن در کاره. پریود رفتن در کاره. این کاری که من کرده شدم میدونم کم درک کاری است که مشکله. من پریود رفتن در کاره. پریود. نیکو جان سلامت باشید دوستی عزیز. الله مهربان بوتوس. اکا جان سلامت باشید دوستی عزیز. سلام علیکم اکا برود انشالله دستگیری میکنیم. دوستان عزیز این همینجا در 6000 پادپیش که مقصد 6000 پادپیش همین 6000 پادپیش اگر مثال این همین 2000 مقصد یا بلیتی بگیره کو 2000 اگر یا بلیتی بگیره باور میکنین ما دیگه با یگان چی نوزد سنا میکنیم. فقط مثال همه اپاراتوری که هست اپاراتوری که مثال در کاری هست اما اپاراتور را مثال میخریم انشالله خدمتتون 24 ساعت میرسونم. برای همین التماس دوستان عزیز یک بلیت 2000 مثلا سوال و جواب چیزی که میشوه در واتساپ بنویسین لبوخی خدمت را میکنیم. همه میگه که خدا کمت یا غم نمیسل برادرو که پیش پروردگار مینت نشوه گپای کفر نزنیم. همین برادرو که زنگ بزنم بیچاره خیلی که من 100% میفهمم که مثل مقصد بچه های خودمون مثل بچه های خوب داریم مثل بچه های میخوام که یک خدمت کنم که بعضا برادرو خدمت کنم که مقصد همین نامی من پس همین ویچ بمونه. بعضا حالتهای میشوه که بسیار برادرو با من مراجعت میکنن اصلا همون وزموز ندارم. راست گپ دینه بود پریر بود یک برادر ما شما ساعت 3 شب زنگ زده بیچاره 3 شب اکا التماس بخیر بیو. های دوستان عزیز با خدا کارو هستن که برای منفعت من برای منفعت شما برای شما برادر عزیز اینجا جای غیر قانونیش نیسته. مثلا داو کده زدیم انشالله پیش این میریم پیش وای میریم که مقصد داو هم دکومنت ها منطوری کنن لیسنس یا این وای منطوری کنن. دوستان عزیز دستگیری کنین انشالله دستگیری میبینین. ای خداوند شما را میکنه انشالله. هم یک کس خدمت کردی خدمت هم میبینی انشالله. و دوستان عزیز احترامانه خوش دارم چه سوالایی که میشوند کانال من 24 ساعت مثال این دامی کامنتر بنویسه و کامنتر تو من یا که مثال ادمین من میخونم مقصد ما جواب میکردم با سوالات 100% جواب میگردونیم. کانال 24 ساعت زنده مثلا در واتساپ بنویسین واتساپ من 24 ساعت کار کرده زده. از سلام دودار همون دوری فر بشه. بله هم دورو را دارم. و علیکم السلام و رحمت الله. داریم دورو را میتونیم که زنگ بزنید. دورو را واردگیم 200 دونه دورو واردگیم برای فر بشوی. دورویی که مثلا ناتورالی دوروه خیلی دوروی پرستوی نیسته. مثال نمینه واردگیم 200 دونه اوجه علاکه 170 تا شما دیگه 150 تا مثلا برای همین خاطر شما چی کردگیم خورم جان میکنه اکا کاری خیر الله خودش پیشگیری میکنه انشالله. بله انشالله که کاری خیر خودش خداوند پیشگیری میکنه. گپ ندارم اکا برادرو بیاین هم اکا دستگیری کنیم دکتر پیشروی ما و شما. با خدا قسم من انا هر یک کاری که یادی انشالله کم ترک بخشش زیاد من میخواست باید میبایست که همین روز شنبه و یک شنبه من در پریمو افیر مثلا در دیگه چیزا باید میشیدم. من ویدیو افیر پاول پریو گزدابت میکنیم انشالله لبوی سوال جواب باشد لبوی سوال جواب میکنیم. اصلا من مثال خیرورگ اورولوگم دست خیرورگم مثال برای کودکو برای کلانسولو پریود انشالله گزدابت میکنیم. پریود میریم مقصد که مثال برای من پاپولار نشیدن در کار نیست. برای من مثال مقصد که کاری برادرها را بود کنم
و شما هم برادرها التماس بدارین دستگیری کنین. اگر کسانی که بلیت خریدنی هستن اینا برادرها این شما خیلی مردکی را سال با هیچ کس نمیکنه. ای کیسه خودم 200 پر شیم کاستوم یکی شیم کاستوم خود ستوی مستوش 1000 سوم یکی 1000 سومونه سومونه ولی چیز نیست. 200 پر و 2000 دونه چیزه کروسوفکی کی کروسوفکی خودشو همون ستوی بسید همون بلیت قیمته. لیکن برای کارتون خطیر برای خطیر شما دوستان عزیز من یک گپ میگم ده. مثلا من میدونم که تو همین پگا دیگه مثلا ویدیو فیلم مرا مثلا 100 کاست تماشا میکنه های значало همین خیلیو بعد من داده просмотр مثلا شیده رفتن میگیره. دوستان عزیز من با یه بار میگم که مثلا کنکورس بازی میکنیم این وای میکنیم این کارو برای سلامتی ما و شما یگان خیلی چیز نداره. مثلا فایده نداره. برای باید در ارگان در انسان سلامتی جای اول میسته. باید ما سلامتی را باید خریم. لیکن کنکورس مثلا بسیار برادرها وقتی صحبت میکنن زنگ میزنن میگم برادر آخه مثلا خودت بلیت خریدگی خودت میتونی اکادیون خیلی برادرها باور میکنین این همه روزه من این با مرگ مردهایی که مقصد در شهر مسکو این میشم بسیار من میبینم چه برادر ما چون عذاب میکشن این چیزا رو من میبینم که من باور که خیلی شوق من 100% خیلی 100% میخوام که ای برادرو من شما را دستگیری کنم شما دم بگیرین وقتی که شما پیش من میبینین. لیکن وقتی دیگه در یک پرابلم که میغلطین دیگه میگه در بارت هیچ کس نیست که دیگه میگه اوخی ای برادرو اوخی چیکار کردن نکن که مثل شوق حواس شما را بیدار کردن در کره شما قطعی مثلا بیدار کردن در کره. اصلا خلق تاجیک بسیار خلق خوبه بسیار انسانای خوب بسیار داره ما در جامعه و بعض بسیار برادرای ما شما نمیدونن از این کارهایی که ما شخصا ما کرده نمیدونن. لیکن اگر بدونن انشالله که خوب بشه. значит комментарий ками баъд монда ку бародаро агар савол ҷавоб боша бинависен. агар саволтон боша барои бемориётон номерои телефони ман 915 398 3268. дӯстон ман ҳама вақт кӯшиш мекунам ки дар бари шумо бошам ва дар хизмати шумо бошам. мақсад ман бе шумо ҳеҷ касам. барои ҳамин дӯстони азиз якдигара дастгирӣ мекунем кӯмак мекунем иншоалло ки коре мекунем як бародари худмона дастгирӣ мекунем. کمی میخونم نصیب انشالله نصیب انا کنکورسی پیشتره مورس گپ کنکورس نیست ایجاده کنکورس نیست یا با شریف صبیر می نویسد که کنکورس پیشتره چی شد وای کنکورس نیست دوستی عزیز وای مثلا برای بلیت فروشی با اون خاطر برای کشوده شوی مالیسا ما اولا 1000 روبلی موندگیم 5000 دونه موندگی بدیم. یکی دیگه کردیم که کم ترک مثلا کورت تورموز شده است برای همین گرفتیم 2000 کردیم و 2000 دونه موندیم و 2000 پدرکه موندیم. خیلی پدرکو پلان مثلا مثل پدرکو مثل کسی خودم موندگیم اینا مقصد یکم که زودگی نیست مقصد من بخیزم برم یکو گس مسئلت کنیم خیلی گپ نیسته این کرو هستن که عکسه خودم موندگیم برای شوقمند کردن شما وقتی که هر یک برادر ما و شما مقصد از ما بلیت میخرن مقصد میان تابعاتشو بپل میکنیم
بپول خدمت میکنیم خودت هم دام میگیریم و ما رو یک مثال فخر میکنیم که برادران مثال دستگیر کردن کمک کرده زودن و شما برادران نگذارون که همین علم همین کد میگذاروندگی باشه دوستان همین کد میگذاروندگی اون فامیلش هستن همین کد میگه اگر نویستگی باشه و خریدگی باشه وای برادران فراموش نکنین وای هستن نکی انا سر کردن همین کرونا وقتی که من خطاگی من در یک چیز دوستان عزیز مقصد این بلیتو سودا میرون من باور دارم سودا میرون لیکن خطاگی من در چیز است که مقصد من ویدیو افیر کم میکنم برای خاطر که ویدیو افیر کم من میکنم برای خیلی سال اکتیو کانالم کم تاسیس شده یک دیمش که بلیتو منو سس رفته زون لیکن انشالله دوستان عزیز من هم کاری که قبیدمش ماه رمضان полностью газоват میکنیم период все هم الحمدلله که مسلمانیم период میریم انشالله کار میکنیم که مقصد بلیتو رو خریداری کنیم دوستو باور کنین کار بهترین میکنیم با خدا بدرین نمی لایک رو بگذارین می بار میفرام که دمی یگان ویدیویی که مقصد در می یوتیوب رفته زده باور میکنین یگان تا 1000 لایک هم گشتگی نیست 1000 لایک هم گشتگی نیست میخوام که همین ویدیو فیلم یقلا یا تا 1000 لایک بگیره اونجا ویدیو خودش مثل کانال پیشرفت میشه برای همین دوستو انا دستگیری کنین همه وقت دستگیری کنین پیش از همه نگذاره که همین علمی که ما داریم همین علمی ما خورزار شود مثلا و اگر شما اهمیت داشتین دیگه دولت‌های اروپا مثلا دیگه دولت‌هایی که مثلا کمتر از سطح دانششون بلندتر است همین دولت‌ها همه وقت همین متخصصای خودشون دستگیری میکنن که مقصد همین متخصصی ما مثلا با یگان چی شاید که از این متخصص یگان چیز اختراع شود که همون اختراعات مثلا نام دولت نام تمام مثلا ملت همه برآورده شما اگر تصور کنین همین یک مثال عادیه ده همین کانور مگنی خودش هیچ چیز نیست گور دروش یک شاومه نه لیکن مثلا نام دولت شو برداشتگیه این یک دیمش که خلق یوردامش کرد دستگیرش کرد همین حبیب نورمگامدov کی بود مثلا هیچ کس نبود خلق یوردامش کرد اسپانسر یوردامش کردن دستگیرش کردن شید حبیب نورمگامدov برای همین دوستان التماس دستگیری کنین همه وقت دستگیری کنین کمک کنین بهترین کاره و اصلا که این بس صورت هموندن برای سوال جواب مثلا دکتر بیروز کانال 24 ساعت واتساپ 24 ساعت کار میکنه 915 390 32 68 بدروین انا سوال جواب که باشه یک ویدیو دارم با نامی ترشینا گیمارویا مثلا ویدیو تیار کرده هستم انشالله ویدیو رو در کانال میپرتم و شما بدونین مثل هر یک بیماری که مثال داره واسطه با بیماریتون بدونین ویدیو رو تماشا کنین انشالله چیز میشوند так دوستان عزیز تا سحر همینجا در چند پادپیسی که من میدرویم همه کسا هر یک آدم مثلا مخلصی خیچه دارم و برای همین التماس مخلص میشه مخلصی مثلا حقیقی میشیم دستگیری میکنیم کمک میکنیم بلیط رو خریداری میکنیم بلیط کنکورس نیست ما جا بلیط کنکورس نداریم تو مثلا بلیط میخریم مثلا ما که بلیط میگیم اصلا اینجا با سهمیه باید که همچون یک سهم گذاشتن مثلا برای مثال خریدن اپاراتور و کشودن مثلا ما مثلا نت کلینیک برای همین دوستان عزیز بدون دستگیری کنین کمک کنین و التماس خواهش دارم
هم چند برادر که میدونه در همین پریمیوم فیلم ها مثلا توپاگور میشه 100 نفر میشه 200 نفر میشه التماس برادرو چی کردن نکرد فقط لایکاتون گذارین یک همین ویدیوی ما مثلا ویدیوی ما 100 لایکی 200 لایکی اگر بره ویدیوی ما پیشرویش بسیار میشه سبب لایک گذاشتن مثلا ویدیو مقصد با دیگه کسا رو ریکمندovat میکنه که ویدیو یوتیوب جالکای рейтинг ما آدمو بالا میشه و انشالله ماه رمضان همی полный период ما جالکای چیز میکنیم период فقط همه روزا ویدیو افیر میکنم همه روزا در جایی که هستی نیست مثلا سوال جواب مثلا جواب میگردم انشالله برای همین دوستان عزیز سلام سوزی اکا بیروز علیکم سلام و رحمت الله خدا را شکر میشه آمد توی رو ذکر الله خدا را شکر میشه رحمت دوستی عزیز خدا را شکر این هم جدا درست گپ قطعی شما کم تا صحبت میکنیم بعد میدونیم بیماری نوبتی رو میبینیم انشالله همه روزا подписчиков زیاد شده شدن درست گپ میشوم انشالله همین подписчиков майда دوستان عزیز یک بار میگویم 915 398 32 68 نمره واتساپ من است مثلا در حالتی که شما بیمار میشه یگان مثلا از تاجیکستان که شهر مسکو صوبلا و دیگه شهرهای فدراسیون روسیه یگان سوالایی به ما میآیند سوال که جوابتون انشالله جوابتون میگردونم و مثلا چی گویم من در سوای مدیسین کم تر که روزگار مثلا فهمیشم کم تا که سوز که مثلا قانون و زکانون شکل میدونم مثلا درباره بیماری‌های مثل آنکولوژیا و درباره بیماری‌های مثلا بیماری مثل گرده روده یا معده و دیگر بیماری‌ها بدون سوالتون بنویسین چیکار کردن نکار مثلا من سویت خودتون داده میتونم مثلا انشالله که دوستان عزیز در برابر من دیگر دکترها هستند مثلا امیر التماس برادرانی که مثل دکتر هستند التماس از شما خواهش میکنم با یگان کس کار ندارم شما مرا درست فهمید با یگان مثل یگان کس عطفی داده نمیتونم یگان گپ زیوتی هم زده نمیتونم و یکی من بودم رفته وقتی هم سخنو را من میگم ما بودم رفته و مقصد بشه که مقصد کوشش کرده است که ما را گذر میو که نه هر یک آدمی زاده خداوند خودش رزق روزی دادگی و آبرو را دادگی ان شاء الله این آبرو را مقصد من از وقتی که کرونا ویروس بودن ان شاء الله ما جمع کرده هستم ان شاء الله با پول و بی پول همه کوشش کردم برادرها رو دستگیری و کمک کرده هستم ان شاء الله تا حاضر و فعلا تا مردن من خیلی میرم این مثال شعار من است که مثلا من بگذار من گدو کردم و مثلا برادران تاجیک خدمت دستگیری کنم کمک کنم هیچ گپ نه مثلا میگن اگر خوبی انشالله پاداش خوبی نیکی هم هست مثلا نیکی هم شاید که یگان برادران که مثلا خوبی کنیم در یگان پستی و بلندی دستگیری نکنیم انشالله دستگیری میکنیم من باور دارم عزیز دوستان عزیز این برادرانی که مثلا در اینجا هستن انشالله که من باور دارم و با التماس من با کسی که با تکیه به الله میکنم دیمش که با شما میکنم دوستان عزیز فقط خریداری کنین در ما بلیتون را سودا کنیم این سودای بلیت هست مثلا یک ماه میره 2 ماه میره 3 ماه میره دوستان عزیز التماس کمک خودتون برسونین
نه ما کاری کنیم که ریال بکشیم سیو ما ایگان که زویسی نباشیم مثلا دوستان عزیز اونجا علاقه بعضا برادرای هستن که مثلا спонсори меган мо мекунем масалан мо мисол проценти мисол чизи худро меган бигирем охи мо да дӯстони азиз вақте ки мо агар проценти инвай бигирем не агар вой бигиранд масалан баъд хизматрасони шуморо ман мисол карда наметавонам масалан як ҷо меравад шаҳри Москва Московская област ва дигар шаҳрҳои Россияро медонед ки вақте як ҷо меравӣ масалан бензин қимата масалан вақте таксия заказ мекунӣ дар такси меравӣ меои биёяд хай қимата нарх наво инҷа ба Тоҷикистон тоғри намегардад дар Тоҷикистон хай нарх инвай арзона масалан инҷа да камтара қимата рӯз камтара хушрӯ қимата як рӯзаи хове ки меравӣ дар Балниса масалан 5000 аз 5000 боло сар мешавад масалан шо бародаро страховка доранд страховкаҳошам дазе кор намебиёнд барои ҳамин дӯстон илтимос хидмати худро дариқ надорем бовар мекунем ҳамин суханои ман дар кор мешаванд бисёр ҳолатҳое мешавад ки бародаро занг мезананд мегӯянд ака мо ҳамин ростгап пеш мисол аҳамият намедодем ва хай вақте маҷбур мешем бемор мешем мебиёи пеш мо хизматмон мекунем ба худо мо баъд худ пушаймон мешавем ки ҳамин коро масалан ҳамин ака реально хизмат кард ман ростгап ин коро ки ба шуморо мисол операция кардан тоба кардан система дору укол дига ва чига иноро ман хизмат намешуморам ба кадом хотире ба он хотире ки ин вазифаи ҷонии мане вақте ки вазифаи ҷонии мане дӯстон вақте ман ҳамин шароитое ки мисол аппаратҳо ва дигар чизоро ки надорам дӯстони азиз бидурен дастгирӣ кунед кӯмак кунед масалан хидмататон бирасон мисол пешам ки омаде як аппарат ягон чиз дошта бошем мисол шумо аз ман хафа зиқ май наред барои ҳамин дӯстони азиз ҳамин хидоматам масалан вақте ки даст ба сӯи худованд мебардорем мегӯям эй худои бахшанда меҳрубон масалан кӯмак мададгорам бош ҳамин худовандам дастгирит мекунад вақте ки шуморо моро мисол дастгирӣ карден албатта ки иншоалло дар бораи дастгирӣ бо дастгирӣ мебинӣ дастгирӣ кардӣ дастгирӣ мебинӣ гандагӣ кардӣ гандагӣ мебинӣ барои ҳамин дӯстони азиз ҳама вақт дастгирӣ кунед дастгирии некӣ кунед не ки дастгирии гандагӣ ман мефаҳмам ки баъзан бародарое мешаванд ҳастанд ки дар ютуб ки коре мекунанд дар ютубам берун аз ютубам коре мекунанд ки масалан як минуси мисол тра биёбанд як тра пас бизананд лекин аслан корои нодурусте мо кори кардем дар миллати тоҷика фақат пешравӣ период рафтан дар кор барои ҳамин дӯстони азиз дастгирӣ кунед кӯмак кунед бисёр хуб мешавад ва фикрам ки саволо ана камай агар саволо ки ба миён меояд дар бораи бемориҳо ва дигар мисол умуман ҷарроҳиҳо умуман чизе ки бошад набошад шумо метавонед ба номери 915 398 3268 занг бизанед иншоалло ки дар хизмати шумо ҳастем ва дӯстони азиз ҳама вақте ки ман мисол занг мезанам барои беморо мисол ба дидори беморо ман мерам реально любой ҷо мерам фақат шумо дастгирӣ кунед кӯмак кунед ин рӯз рӯзи 8 марви ростгап ба тамоми модароне ки масалан ба тамоми модарони тоҷик ин рӯзи 8 марв табрик мегӯям бизод тамом модарони тоҷик таъсияти хонавод дошанд ва ҳеҷ маҳал дарду ғамро набинанд апон хоҳарон модарон ҳеҷ маҳал дарду ғамро набинанд аллои меҳрубон ҳама вақт соябони падар соябони мои ҷавонон бошанд ин як фахри мо аст ҳай дӯстони азиз саволо ки ба вуҷуд ки меояд як табрикот буд барои модарон саволо ки ба вуҷуд ки меояд
саволо ки ба вуҷуд ки меояд, масалан дар WhatsApp нависен. Иншолло ки саволотонро ҷавоб мегардонам. Ака намедонам чӣ хизмат кунам, дилат тарс шава акаҷон. Саломат, бовар кунед ба худо. Дӯстони азиз, фақат афсус аз чӣ мехӯрам ки гуфтам оғози бо видеоро қатъ мекунем. Ана Некрус Бегматов нависта ки масалан дӯсти худо ана хизмат ҳаминае. Масалан барои билет фурӯхтан як касро рекомендоват кардан ки масалан ҳамин корои мо пеш раванд. Ин ҳам як фахри те, фахри мое. Масалан ин ҳамин хизматае. Фақат видеоро лайк гузоштан дар коро мақсад ҳар як корое ки ман мекунам ин ҳамааш аз ҷониби Парвардигор мешавад. Худованд мисол ба як сабаб мешавад манро роҳ мекунад. Агар на ин кору худованд худаш мерасонад. барои ҳамин номрои ҳаста 915 319 3268 кӯшиш кунед. дар дигар каналлоро се каналлори видео билет фурӯши ҳамчун сар мекунем. ҳар шояд ки дигар бародарон моро неправильно фаҳманд, ки мо неправильно нестем. шояд гӯянд ки конкурс, ай конкурс нест. барои як маркази тибби саломатӣ кушода наем билет сабаб билет фурӯши мо маънира дорад. дӯстони азиз, ҳамеша тансиҳати хонавод бошед. чӣ саволе ки мешавад дар WhatsApp насин. Худоҳофиз.